Dus, goed collega's, we beginnen onze vergadering. Neem plaats. De vergadering is geopend. Ik hoop dat jullie allemaal goede vakantie hebben doorgebracht. En dus zijn verontschuldigd Madame Vienne à l'étranger, Madame Gauchy pour d'autres devoirs, Madame Van het Veld pour andere plichten, Monsieur Lamberts autres devoirs, meneer Peumans familiale verplichtingen en meneer Van Daal andere plichten ook. Voilà, alors l'ordre du jour a été établi par le bureau. Je regarde Monsieur Brocci. Bonjour Monsieur Brocci. L'ordre du jour a donc été établi, a été établi par le bureau, a été communiqué aux uns et aux autres, mais le bureau a décidé d'inverser les deux points. Dus zullen we met het belangenconflict beginnen. En dan zullen we la vérification des pouvoirs et la prestation de serment d'un nouveau sénateur in tweede plaats behandelen. Pas de problème, pas de remarques, tout le monde est d'accord, merci. Alors, nous allons commencer par l'examen du point de conflit d'intérêts entre l'Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants à propos du projet de loi relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension. C'est un document qui nous vient de la Commission des affaires institutionnelles. Les rapporteuses sont Mesdames Barzin et Segers. Je donne la parole aux rapporteuses. Vraagt iemand het woord. Eerst en vooral, Madame Barzin, vous avez la parole. Madame la Présidente, chers collègues, le Président de la Chambre des représentants a par courrier du 12 juillet 2017, en application de l'article 32, paragraphe 1er quater de la loi ordinaire de réforme institutionnelle d'août 80, saisi le Sénat du conflit d'intérêts que l'Assemblée de la Commission communautaire française avait introduit le 12 mai 2017 devant la Chambre contre le projet de loi relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension qui avait été déposé. Le Sénat devait dans les 30 jours remettre un avis motivé au comité de concertation, lequel décide ensuite dans les 30 jours de la procédure du consensus. La Commission des affaires institutionnelles du Sénat a examiné le conflit d'intérêts lors de ses réunions des 17 et 19 juillet dernier. Lors de la réunion du 17 juillet ont été entendues Madame Julie de Groot, présidente du Parlement francophone bruxellois, David Clarinval, qui présidait la délégation fédérale lors de la réunion de concertation à la Chambre des représentants, et Hugues Vleming, directeur de la cellule stratégique du cabinet du ministre des Pensions, Daniel Baclaine. Différents points de vue ont été présentés. Mme de Groot a rappelé le caractère exceptionnel de la procédure. Dans le passé, la COCOF n'a déclenché des conflits d'intérêts qu'à 2 reprises. L'important pour cette institution est de forcer le dialogue car elle estime que celui-ci n'a pas eu lieu en amont avec le fédéral, mais qu'il y a juste eu une forme de concertation au sein du comité de secteur. Elle a fait part de ses questions quant à la procédure et expliqué que la motion de la COCOF se base sur le boom démographique que connaît la région bruxelloise et le constat de pénurie des enseignants. Elle a évoqué également la proposition faite à la Chambre. M. Clarinval a ensuite présenté le point de vue de la Chambre. Il a expliqué comment s'est déroulée la réunion de concertation organisée le 10 juillet dernier et les questions qui se sont posées alors quant à la composition de la délégation. Sur le fond, il a précisé que la délégation fédérale estime que le texte proposé par le gouvernement n'a pas d'impact sur la carrière des enseignants. Il y a bien un débat sur la pénibilité et la problématique des tantièmes. La majorité de la délégation ne souhaitait pas que l'on gèle le texte en attendant que les autres débats soient terminés. Une discussion a ensuite été entamée. M. Mahou a pris la parole en premier pour demander des explications complémentaires sur la procédure qui a été suivie, et notamment au niveau de l'absence des votes
et la composition de la délégation. Le collègue Van Ackere a fait plusieurs remarques sur la forme de la motion qui a été adoptée par la COCOF. Il a rappelé que la procédure actuelle n'est pas une procédure juridique, mais bien une procédure de concertation peu formalisée. Le Sénat doit se pencher sur les aspects de fond du conflit d'intérêts et non sur les questions de procédure. La question est de savoir si la mesure fédérale est équilibrée ou non. Il a signalé que selon Mme Krevits, ministre flamande de l'enseignement, la réforme a tenu compte de la spécificité de l'enseignement et qu'un équilibre avait bel et bien été trouvé. M. Clarinval a souligné que l'absence de vote est due au fait qu'il ne s'agissait que d'une réunion de concertation entre deux délégations et non une réunion de commission. Il n'y avait pas d'accord au terme de la procédure de concertation. Il demande que des modalités plus précises soient prévues à l'avenir pour éviter que des problèmes de procédure ne se posent. Madame de Groot a déclaré qu'elle s'inscrivait en faux par rapport à ceux qui pensaient que cette procédure n'avait aucun sens et ne représentait qu'une perte de temps. Elle a invité le Sénat à réfléchir sur la nécessité de se mettre d'accord sur certaines règles. Le collègue Segers a précisé que cette procédure a pour vocation de permettre à l'État fédéral de fonctionner correctement et non de vider celui-ci de sa substance. Selon elle, il faut poursuivre la discussion sur le contenu, mais pas sur la procédure. Elle a rappelé que son parti considérait le rachat des années d'études comme une mauvaise chose, en évoquant les conséquences sociales de cette mesure, notamment pour les femmes. Le collègue Van Loo a souligné que la motion n'évoquait pas l'enseignement néerlandophone à Bruxelles et également que la croissance démographique était aussi constatée en Wallonie. Madame de Groot a répondu que la motion ne visait que les compétences de la COCOF. Monsieur Vleming, représentant le ministre Baclen, a mis en avant la lourdeur de la procédure de conflit d'intérêts et s'est dit surpris que cette procédure ait été entamée dans le cas d'espèce. Il a rappelé le caractère essentiel de la réforme et le fait que le dernier rapport du centre d'expertise piloté par le Bureau fédéral du plan a souligné l'impact positif de cette réforme. Il a expliqué les objectifs en termes d'équité. Pour répondre aux objections de la COCOF, il a rappelé que des concertations avaient eu lieu. La réforme proposée est le résultat d'une double concertation, d'abord devant le Comité national des pensions et ensuite devant le Comité A. Il a souligné que la motion évoquait aussi des réformes qui n'ont pas encore été engagées et a conclu en précisant que si la carrière des enseignants est quelque peu allongée d'1 à 3 ans, le montant de la pension sera lui augmenté. Pour ce qui me concerne, j'avais précisé qu'il faudra tirer les enseignements de la manière dont la procédure s'est déroulée. Sur le fond, pour ce qui en est du projet de réforme à l'examen, l'analyse réalisée par le Bureau du plan indique clairement que de nombreux enseignants n'auront aucun intérêt à régulariser leurs années d'études. De plus, une série de mesures transitoires sont prévues. Il ne va d'ailleurs pas d'intérêt lésé dans le chef des enseignants. Le collègue Mahou a rappelé que la discussion devait porter sur la question de savoir si les enseignants pouvaient être lésés par ces mesures. Le collègue Van Ackere, quant à lui, a estimé que le Sénat devait jouer le rôle de médiateur impartial et examiner si un accord pouvait être trouvé entre les parties. Le collègue Dequesne avait estimé que le Sénat pouvait aborder des considérations de fond ou de procédure pour remettre son avis. Il a évoqué le fait que l'ensemble des mesures prises a des répercussions sur la carrière des enseignants, leurs perspectives et l'attractivité du métier. Selon lui, la mission du Sénat consiste à fournir une série de recommandations pour le cas précis et de façon plus générale par rapport à la concertation entre les différents niveaux de pouvoir. Madame Thibault, quant à elle, a fait observer que le Conseil d'État a estimé qu'il n'y aurait aucun recul au niveau des droits consacrés par l'article 23 de la Constitution et est d'avis qu'il faut approfondir qu'il y aurait plutôt un recul au niveau des droits consacrés par l'article 23 et elle est d'avis qu'il faut approfondir l'étude genrée. Madame Jamoul a résumé les deux principales préoccupations des enseignants. La COCOF a soulevé ce conflit d'intérêts car elle craint que ces politiques soient sérieusement impactées par ces réformes. Le collègue Waal a rappelé que ni le Parlement flamand, ni le Parlement de la communauté française, ni le Parlement de la communauté germanophone, ni le Parlement bruxellois, ni la Commission communautaire commune n'avaient estimé devoir ouvrir un conflit d'intérêts. L'objectif du Sénat n'est pas de recommencer le débat comme à la Chambre. Il a alors proposé de travailler à l'avis qui doit être rendu, proposition qui a été partagée par les collègues de Ken et de Rieder, collègues de Rieder qui avaient souligné, tout comme le représentant du ministre, le caractère historique et l'ampleur de la réforme des pensions réalisée par le gouvernement fédéral, en rappelant que l'objectif est précisément de faire en sorte que le régime des pensions reste financièrement soutenable à terme. Je vais à présent céder la parole à ma collègue Katia Segers, qui est également rapportrice pour cette discussion. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre rapport. Ik geef het woord aan mevrouw Segers. Merci, madame la présidente. Ik ga gewoon vervolgen op de rapportering van collega Barzin.
Vervolgens stelt mevrouw De Grote vast dat het naar niet aan toekomt een debat te voeren over de grond van de zaak. De Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden zal echter wel een gemotiveerd advies moeten opstellen. En zij pleit ervoor om in dat advies 4 punten op te nemen die voor haar belangrijk zijn en waarop ze graag een antwoord zou geformuleerd zien. Een eerste punt dat door het Franstalig Brussels parlement werd opgeworpen, betreft het besluitvormingsproces. Was dit proces formeel of informeel? Een tweede punt betreft de specifieke Brusselse situatie. De Brusselse bevolkingstoename en tekort aan leerkrachten zouden in het advies aan bod moeten komen. Ten derde wordt het genderprobleem aangehaald. Volgens de spreekster werden de bestaande studies niet voldoende in detail uitgewerkt, gelet op het feit dat 80% van de leerkrachten van het vrouwelijk geslacht is. Het vierde punt betreft een specifieke vraag die gesteld werd tijdens het overleg met de Kamer. Er werd toen gevraagd om verder te gaan met de hervorming van de pensioen en de werknemers van de zelfstandigen, maar nog even te wachten met die van de openbare sector. Men moet dienaangaande eerst over een algemeen overzicht beschikken en een goed beeld hebben van de zwaarte van het beroep en de tantièmes. Hoewel niet de bedoeling van mevrouw De Grote is om voor te schrijven wat er in het advies moet staan, is ervan overtuigd dat de 4 vermelde vragen best aan het overlegcomité worden voorgelegd. De heer Clarenval verduidelijkt dat wat hier wordt voorgesteld niet aanvaard werd door de delegatie van de Kamer. Mevrouw De Grote stelt op haar beurt dat we vandaag niet zouden hier zitten indien de Kamer aan de 4 voormelde vragen was tegemoet gekomen. Mevrouw Seer stelt vast dat er in de Kamer geen volledig debat ten gronde is gevoerd. De Raad van State verwijst in zijn advies van 5 januari 2017 naar een rapport van de Inspectie van Financiën dat duidelijk aantoont dat maatregelen weliswaar op korte termijn voor winst zullen zorgen voor de staatskas, maar op lange termijn financieel een slechte zaak zullen zijn. Bovendien zal de ongelijkheid toenemen. Dat verslag werd echter nooit besproken. Het zou daarom eerst naar de commissie moeten meegedeeld worden vooraleer de Senaat zijn advies kan uitbrengen. De heer Mahou stelt dat het belangrijk is dat 2 knelpunten uitgeklaard worden, met name betreffende de behoud van de mogelijkheid om studiejaren af te kopen. Voor welke leerkrachten zou dit mogelijk blijven aan minder gunstige voorwaarden dan de bestaande? Doch er wordt tevens gesteld dat het overbodig zou zijn om die jaren af te kopen. Hebben de leerkrachten voordeel bij het afkopen van hun studiejaren of niet? En als er geen voordeel bij hebben, waarom wordt er dan op aangedrongen het te doen en liefst zo snel mogelijk? Meneer Mahou stelt dat de maatregelen die genomen zouden kunnen worden met betrekking tot de zwaarte van het beroep niet helemaal los kunnen worden gezien van de maatregelen die in het betrokken wetsontwerp worden voorgesteld. Meneer Waal stelt vast dat er een uitgebreide reeks vragen aan de vertegenwoordiger van de minister is voorgelegd. Dat is echter niet de doelstelling van deze vergadering van de commissie. Ook de problematiek van de zware beroepen staat hier niet op de agenda. Sprekel stelt dat de commissie met alle nodige elementen beschikt om een voorstel van gemotiveerd advies uit te werken en verklaart daartoe aan de commissie een ontwerptekst te zullen voorleggen die uiteraard kan worden geamendeerd. Mevrouw Thibault begrijpt dat de heer De Waal snel vooruit wil gaan, maar pleit voor een tekst die zowel in de commissie als in de plenaire vergadering op een ruime consensus kan rekenen. Daarom nodigt ze de meerderheid uit om rekening te houden met de opmerkingen en de vragen die vandaag zijn opgeworpen. Vervolgens stip ik de hoofdlijn aan van de antwoorden van de heer Vlemink, kabinetchef van minister Bakelijn. Zijn antwoorden zijn: uit de genderanalyse blijkt dat in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, de hervorming niet negatief uitvalt voor vrouwen. De Raad van State heeft in zijn advies enkel aangegeven dat er moet worden gemotiveerd op welke wijze artikel 23 van de Grondwet zal worden gerespecteerd en dat is dan ook gebeurd. De Raad van State heeft niet gezegd dat de voorgestelde bepalingen strijdig zijn met dit grondwetsartikel. Enkel vooruitgang maken met de hervorming van de pensioenregeling voor de werknemers en de zelfstandigen en niet met die van de openbare sector is niet aan te raden. De hervormingen vormen immers een geheel. Het blijkt dat het afkopen van de studiejaren in de meerderheid van de gevallen de leerkrachten geen voordeel oplevert. Maar in bepaalde gevallen kan het dat wel zijn, namelijk wanneer leerkrachten later aan hun loopbaan begonnen zijn. Het wetsontwerp bevat een overgangsbepaling die zegt dat de diplomabonificatie gratis blijft wat de reeds gewerkte loopbaan betreft. Het wetsontwerp is voorgelegd aan het Federaal Planbureau dat bevestigd heeft dat er op lange termijn een positief effect op de begroting zal zijn. Maar dit zal pas in 2060 merkbaar zijn. Wat de erkenning van als zwaar beroep betreft, gaat het om een andere hervorming die ook verband houdt met de tantièmes. Die hervorming is nu aan de gang. De federale regering heeft echter een echte garantie gegeven voor de leerkrachten en de vakbonden hebben dit goed begrepen. De preferentiële tantièmes worden niet afgeschaft zolang de nieuwe bepalingen
in zaken zware beroepen niet van kracht zijn. Na die antwoorden van de heer Vleemink zijn de standpunten na die antwoordronde ongewijzigd gebleven. Mevrouw De Groote pleit er nogmaals voor dat de commissie in haar advies die vragen voorlegt aan het overlegcomité, samen met alle andere punten die met het overleg te maken hebben. In het bijzonder de specifieke situatie van Brussel, met name de demografische boom en het tekort aan leerkrachten in Brussel. Daarnaast benadrukt zij dat het in deze sector absoluut noodzakelijk is om rekening te houden met de genderanalyse, aangezien 80% van de leerkrachten vrouwen zijn. Ze wordt hierin bijgetreden door mevrouw Segers, die stelt dat het advies van deze commissie in het licht van de genderanalyse het verband moet leggen met de preferentiële tantiemes en de kwestie van de zware beroepen. Zolang men hierop het antwoord niet kent, kan men de reële impact van de hervorming in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel niet inschatten. De heer Waal, van zijn kant, stelt dat de Senaat als taak heeft na te gaan of de federale loyaliteit in acht werd genomen tussen de Kamer en het parlement van de Kokhof, in plaats van het debat van de Kamer nogmaals over te doen. De spreker vertrouwt erop dat de bovenstaande elementen door de ministers zullen aangebracht worden op het overlegcomité. Mevrouw De Frenje voegt daaraan toe dat men moet benadrukken dat het nuttig kan zijn te reflecteren over een specifieke en beter gekaderde procedure. Mevrouw De Groote merkt op dat die procedure dan maar moet vastgesteld worden in de conferentie van voorzitters, aangezien zij alle assemblees betreft. Zo komen we tot de bespreking van het gemotiveerd advies ter attentie van het overlegcomité. Het voorstel van gemotiveerd advies wordt door de MR-fractie ter zitting overgemaakt aan de commissieleden. Mevrouw Segers uit haar ongenoegen over het feit dat er was afgesproken dat dit 2 dagen eerder zou gebeuren. Vervolgens vat de commissie de bespreking van het voorstel van de MR-fractie aan. De heer De Waal herinnert eraan dat artikel 143 van de Grondwet federale loyaliteit beoogt. Het is niet de bedoeling om zich voor of tegen een wetsontwerp uit te spreken. Het belangrijkste is voor de Senaat om na te gaan of de Kamer van Volksvertegenwoordigers op de een of andere manier afbreuk heeft gedaan aan de federale loyaliteit tussen beide assemblees, zoals de Franse gemeenschapscommissie beweert. De MR-fractie meent dat het wetsontwerp dat de Kamer heeft aangenomen de federale loyaliteit ten opzichte van de Kokhof niet schendt in de zin van artikel 143 van de Grondwet. Mevrouw De Ridder en de heer Verreek kunnen zich vinden in het voorstel dat door de heer Waal wordt voorgelegd. Over de specifieke paragraaf, overwegende dat de toelichting van de vertegenwoordiging van de minister van Pensioenen en de aan de senatoren overlegde documenten de twijfels hebben weggenomen over de impact van de voorgetelde maatregelen op de loopbaan van de leerkrachten en het bedrag van hun pensioen, wordt door verschillende senatoren opmerkingen gemaakt. Enerzijds wordt gehekeld dat niet alle documenten overgemaakt werden aan de Senaatscommissie. Zo wijzen senatoren Thibault en Segers respectievelijk op het ontbreken van de verslagen betreffende het overleg van Franse, Vlaamse en Duitsstalige gemeenschap en op het gebrek aan verduidelijkingen over de gendereffect en het verslag van de Inspectie van Financiën. Ook senatoren De Ken en Van Akkeren stippen het gebrek aan bijkomende documenten aan. Anderzijds verbaast deze formulering de heer Van Akkeren. De twijfels van de Kokhof zijn alvast niet verdwenen. En zelf had sprekers geen twijfels, dus hoefden ze niet te worden weggenomen. Hij is dus geen voorstander van deze formulering. Ofwel slaat ze op de Kokhof, en dan klopt het niet, omdat haar twijfels niet zijn verdwenen. Ofwel slaat ze op de twijfels die de Senaat zou hebben, maar dat klopt evenmin. Het is bovendien niet de bedoeling om in het kader van deze procedure eventuele twijfels van de Senaat weg te nemen. De vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen wijst erop dat het kabinet het protocol van comité A over de onderhandelingen tussen de deelstaten op 21 november en 5 december heeft overgezonden. Alle gemeenschappen werden gehoord, ook de Duitsstalige gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap in de commissie Publieke Sector van het Nationaal Pensioencomité. Het gaat echter om voorbereidende vertrouwelijke documenten in overeenstemming met artikel 5 van het reglement van het NPC. Wegens hun vertrouwelijkheid werden ze niet aan de Senaatscommissie overgezonden. De heer Mahou blijft erbij dat het nodig is dat de actoren die aan het overleg in het NPC en comité A hebben deelgenomen te horen. De minister stelt dat het politiek overleg in de comité heeft plaatsgevonden en spreker wil de bevestiging daarvan horen van hen die eraan hebben deelgenomen en wil de aard en de uitkomst ervan kennen. Mevrouw Segers acht de voorgestelde tekst nietzeggend. Volgens haar gaat hij niet in op de bezwaren die tijdens de vorige vergadering werden geuit. In dit belangenconflict heeft de Senaat zijn rol ten gronde nog niet gespeeld. Spreekster zou willen dat de Senaat die rol grondiger vervult. Uit de debatten die er daar gevoerd zijn, blijkt echter dat die procedure een lege doos is.
Niet omwille van de procedure zelf, die een lege doos zou zijn. De Senaat heeft immers alle vrijheid om zijn rol in te vullen. Het is echter de facto zo omdat enkele fracties het debat ten gronde blokkeren. Ze willen daarmee aantonen dat onze federale staat niet werkt. De tekst die de heer Waal heeft voorgelegd bevat geen enkel inhoudelijk argument. Mevrouw Segers heeft ook nog geen enkel inhoudelijk argument gehoord. Het enige wat in de voorgestelde tekst staat, is een van beide partijen, namelijk de COCOF, geen gelijk heeft. Dat is de enige conclusie die kan getrokken worden en uiteraard kan mevrouw Segers die tekst niet goedkeuren. De heer De Ken wil op 2 problemen in de uitgedeelde tekst wijzen. Ten eerste verwijt de vergadering van de COCOF de federale staat helemaal geen schending van het beginsel van federale loyaliteit. Ze meent alleen dat het wetsontwerp dat de Commissie Sociale Zaken van de Kamer heeft aangenomen schadelijk dreigt te zijn voor het onderwijs en voor de organisatie van het onderwijs voor wat de bevoegdheden van de COCOF betreft. Ten tweede moet het advies van de Senaat alle entiteiten en de diverse beleidsniveaus ertoe aanzetten met elkaar te praten en overleg te plegen. Dergelijke adviezen kunnen een duidelijk signaal bevatten dat aangeeft dat de Senaat een verdieping wenst van het overleg tussen de minister van Pensioenen en de diverse entiteiten die voor onderwijs bevoegd zijn over de impact van de hervorming op het pensioen en de ontwikkeling van de loopbaan van leerkrachten. De heer Mahou is het eens met het standpunt van de heer De Ken dat de beslissing die op federaal niveau werd genomen specifiek schadelijk is voor de leden van het Franstalig onderwijs. Onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Het beleid ter zake in de Vlaamse gemeenschap en de Franse verschillen en bijgevolg verschillen de situaties. De beslissing die op federaal niveau werd genomen geldt voor alle pensioenstelsels, maar heeft andere gevolgen naar gelang de specifieke situaties, in voorkomend geval de situatie van de leerkrachten die onder de bevoegdheid van de COCOF vallen. Zijn fractie betwist de considerans die zegt dat de geplande maatregelen dezelfde gevolgen hebben voor alle politieke entiteiten van de Belgische federale constructies en dringt erop aan dat men in de considerans vermeldt dat de commissie de leden van de vergadering van de COCOF die het belangenconflict hebben opgeworpen, gehoord heeft. In de zoektocht naar een consensus zou de heer Van Akkeren zich beperken tot een veel bondiger gemotiveerd advies. Op dit moment kan de spreker enkel vaststellen dat de standpunten van de 2 partijen niet dichter bij elkaar zijn gebracht. Daar zou zelfs unanimiteit over kunnen bestaan. Alle andere overwegingen vindt de heer Van Akkeren op dit moment niet nuttig en niet nodig, ook al zou hij ze politiek kunnen delen. In het kader van deze fase van de belangenconflictprocedure geeft de heer Van Akkeren echter de voorkeur aan ze niet in een advies op te nemen. De spreker dient daarom een alternatieve versie in van de tekst van de heer Waal. De heer Van Akkeren verklaart dat in zijn alternatief voorstel niet alleen het dispositief wordt beperkt tot de conclusie dat de standpunten niet dichter bij elkaar zijn gekomen, ook de passage in het voorstel van de heer Waal, waarin gesteld wordt dat de toelichting van de vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen de twijfels heeft weggenomen, wordt in zijn voorstel weggelaten. De spreker bedoelt dit niet als een opmerking over een eventueel gebrek aan kwaliteit van de toelichting, maar er kan gewoon niet worden gesteld dat de toelichting twijfels heeft weggenomen. De spreker hoopt dat deze alternatieve oplossing in de Senaat misschien op een bredere consensus kan rekenen door, toegegeven, minder te zeggen. Er wordt vooral gezegd dat de Senaat er niet in geslaagd is om overeenstemming te bereiken. De heer Van Akkeren vindt dat in het kader van die procedure nuttiger is dan te verklaren dat een van de 2 partijen gelijk heeft. Stemmingen. De heer Waal dient amendement 1 in, dat ertoe strekt paragraaf 9 te herformuleren. En hij stelt voor om de woorden de twijfels hebben weggenomen over de impact te vervangen door de impact hebben verduidelijkt. Deze nieuwe formulering stemt overeen met de opmerkingen van verschillende senatoren. De commissie is niet geacht zich te buigen over de relevantie van de voorgestelde maatregelen en ze dient zich te beperken tot wat wordt bepaald in artikel 143 van de Grondwet. De nieuwe voorgestelde tekst houdt niet langer een oordeel in over de grond van de maatregel. Het amendement 1 wordt aangenomen met 12 tegen 8 stemmen en het aldus geamendeerde voorstel van advies wordt aangenomen met 9 tegen 8 stemmen bij 3 onthoudingen. Naar aanleiding van de goedkeuring van het voorstel van advies van de heer Waal vervalt het voorstel dat werd ingediend door de heer Van Akkeren. Tot daar. Dank u wel, mevrouw Segers. J'ai plusieurs inscrits, mais avant toute chose, je signale à l'Assemblée que j'ai reçu 6 amendements. Voilà. Donc je propose que dans le cadre de la discussion générale, les amendements soient dans la foulée exposés.
Comme première oratrice, j'ai Madame Jamoul. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le groupe socialiste votera, comme il l'a fait en commission, contre la proposition d'avis motivé rédigée par les partis de la majorité. Pour nous, et nous avons d'ailleurs, sauf évidemment si vous acceptez nos amendements qui modifient le sens de cet avis. Nous avons, pour nous, les intérêts de la COCOF sont bel et bien lésés par le projet de loi du ministre des Pensions. Nous nous y opposons pour différentes raisons. Et ce sont celles qui ont été soulevées dans le projet de résolution de la COCOF, soutenu par une large majorité au Parlement de la Fédération bruxelloise. Si l'objectif du projet de loi du gouvernement, et que l'on peut partager, puisqu'il s'agit d'instaurer un système unique de prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, son nivellement par le bas est par contre inacceptable pour notre groupe. Ces mesures reposent en réalité sur la seule nécessité de faire des économies budgétaires en matière de sécurité sociale, au détriment de la carrière et donc de la qualité de vie des enseignants et des autres fonctionnaires. Nous y voyons une offensive de plus contre leur statut. Les enseignants devront désormais racheter des années d'études, pour ceux qui le pourront, ou bien travailler encore plus longtemps. Nous le refusons car il s'agit d'une véritable régression dans leur statut. L'objectif n'est pas de refaire ici toute la discussion que nous avons eue en commission, mais de comprendre le conflit. Mais pour comprendre le conflit d'intérêts abordé, il faut aborder un minimum le fond du dossier. La COCOF, dans sa résolution, a bien mis en avant les difficultés que ce projet allait entraîner dans les années à venir, dans les politiques qu'elle est censée mener. Dans les prochaines années, avec le boom démographique bruxellois attendu, la pénurie d'enseignants sera encore aggravée et le niveau d'éducation risque d'être impacté. Cela entraîne la fragilisation du statut des enseignants, la diminution de l'attractivité de ce métier. Or, qui dit fragilisation de l'enseignement, dit aussi, par la suite, problème pour la formation professionnelle, pour l'intégration sociale, même la santé, le bien-être et l'augmentation de la pauvreté. Bref, c'est toutes les politiques de cohésion sociale menées par la COCOF qui seront menacées ou alourdies et demanderont des moyens supplémentaires. En tant que rapporteur du dossier à la COCOF, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer l'attention de mes collègues de la Chambre et du Sénat sur ces risques non négligeables pour l'ensemble de nos enfants, de nos jeunes à Bruxelles. Les mesures prises par le gouvernement fédéral sont à ce point radicales que, selon nous, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles éprouveront des difficultés excessives à mener efficacement la politique qui leur a été confiée et nécessitera une mise en œuvre de moyens nouveaux importants dont elles ne disposent pas. Pour comprendre la fragilisation du statut des enseignants, plusieurs points doivent être abordés. En premier lieu, le saucissonnage de la réforme globale des pensions en plusieurs volets différents empêche une vision globale et transparente des effets qu'elles auront réellement sur les personnes concernées, non seulement aujourd'hui, mais dans le futur. Ainsi, le relèvement des conditions de carrière pour une pension complète, le relèvement des conditions de carrière pour le départ en pension anticipée, la suppression de la bonification pour diplôme dans le calcul de la carrière, de même que la suppression des tantièmes préférentiels, et ça j'y reviendrai, le tout conjugué à cette nouvelle réforme porte évidemment préjudice à la carrière des enseignants, à ceux actuellement en activité, mais aussi, bien évidemment, à la fonction et la carrière des candidats au métier d'enseignant, ceux que l'on essaye d'attirer dans ce superbe métier, mais qui devient de plus en plus lourd. Je vous invite à lire le dernier numéro de CSC Éduc, qui met en évidence combien,
En fin de carrière, les absences sont de plus en plus importantes et selon MedConsult, qui est le vérificateur, le conseil en la matière pour la communauté française, les raisons sont essentiellement la lourdeur, la charge psychosociale, des problèmes circulatoires du fait d'être debout et pour les enseignants dans les classes les plus petites, des problèmes de surdité précoce. Ce qui explique, me semble-t-il, à suffisance la difficulté de la tâche de nos enseignants. Faut-il les obliger à travailler jusqu'à 67 ans, voire plus, s'ils veulent une pension complète? Cela me semble être manquer de respect par rapport au rôle important qu'ils ont à jouer dans la société. Autre point aussi oublié, c'est que 80% des enseignants sont des enseignantes, des femmes. En vain, nous avons demandé une étude genrée importante de l'impact approfondi de l'impact de ces mesures. Enfin, on parlera de la suppression des tantièmes. Alors qu'on nous dit que la suppression des tantièmes préférentiels devrait faire l'objet d'une réforme séparée et que rien n'aurait encore été décidé. En fait, ici, la suppression, il y en a déjà. La réforme, le projet qui est en examen l'anticipe. Une première atteinte au tantième préférentiel des enseignants existe dans le projet de loi en question. L'article 12 prévoit une exception pour les plus de 55 ans en 2017, qui, eux, pourront conserver le tantième de 1,55. Cela implique dès lors que la règle pour les autres sera le tantième de 1,60. Alors qu'on ne nous dise pas que rien n'est encore décidé en ce qui concerne la suppression des tantièmes préférentiels, nous ne sommes pas dupes. Je souhaiterais ici aussi attirer l'attention sur le fait que des exemples donnés par le cabinet des pensions lors des discussions menées en commission ne sont pas corrects puisqu'ils prennent appui sur les conditions actuelles de carrière et de pension pour tenter de prouver que ce volet de réforme est indolore. Mais ce n'est évidemment pas correct puisque d'autres sont en étude et vont arriver également et s'ajouter à toutes celles déjà prises. Cette réforme est la preuve, selon nous, que le gouvernement fédéral s'attaque pas à pas au démantèlement des pensions du secteur public et que pour nous, c'est inacceptable. Pour tenter de maintenir un niveau de pension équivalent aux conditions actuelles, il faudra non seulement travailler plusieurs années supplémentaires, et aussi, pour ceux qui pourront payer plusieurs milliers d'euros de cotisation en début de carrière. Quelles sont les catégories de travailleurs et ou de la population qui pourront se le permettre? En conclusion, nous considérons, au vu de ces mesures prises par le gouvernement fédéral et qui sont à ce point radicales, que la COCOV éprouvera des difficultés excessives à mener efficacement les politiques qui lui ont été confiées et qu'elle était tout à fait en droit de déposer ce conflit d'intérêts. Un espoir malgré tout. Et c'était aussi la raison pour laquelle la COCOV avait déposé cette résolution. Le comité de concertation sera saisi du dossier la semaine prochaine. Nous espérons vraiment que toutes les entités seront entendues, les ministres de l'Éducation en particulier, et que les enseignants, non seulement francophones, mais néerlandophones et germanophones, leur carrière, l'importance de leur travail sera mieux défendue et que le gouvernement entendra l'intérêt qu'il y a à les défendre davantage. Oui, si vous voulez, si vous pouvez exposer les amendements introduits par Alors, les amendements que nous avons déposés vont évidemment dans le sens de ce que je viens de dire. Donc, nous souhaitons supprimer dans le point 1, dans les considérants, les mots « ont précisé l'impact des mesures proposées », parce que pour nous, les explications du cabinet du ministre des Pensions n'ont pas clarifié les doutes sur l'impact des mesures proposées. Donc nous souhaitons modifier en ce sens cette partie du texte. Dans le considérant 3, nous voulons également faire remplacer les termes « ont fait l'objet d'une concertation » par les termes « n'ont pas fait l'objet d'une véritable concertation ». Il nous revient en effet que les grandes lignes du projet de loi n'ont fait l'objet que d'une présentation lors de la commission de secteur public du Comité national des pensions
et qu'aucun texte n'y avait été déposé avant la discussion. En comité A, où la Fédération Wallonie-Bruxelles a exprimé son opposition à la réforme, les organisations syndicales ont essuyé une véritable humiliation, puisqu'à l'issue de 2 réunions de travail, aucun amendement, même d'ordre technique, n'a été retenu par le gouvernement fédéral. Et enfin, nous voulons évidemment remplacer le dernier point dans le dispositif, puisque nous estimons que la Commission communautaire française est lésée par les mesures reprises dans le projet de loi relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul des pensions. Je vous remercie. Merci, Madame Jamoul. Als tweede spreekster heb ik mevrouw De Ridder. Ja, voorzitter. Redelijk kort van op de banken. We hebben uiteraard de commissiezitting gehad voor de recesseperiode, waar ik ook al heb gezegd van kijk, het is niet de bedoeling om het inhoudelijke debat van de Kamer te gaan overdoen. We zijn dan toch, naar mijn mening, redelijk hard in de inhoud gevat geworden. En naar mijn mening is ook de uitlegging of de weerlegging door de kabinetchef van minister Bakkelein afdoende geweest. Die kabinetchef van minister Bakkelein heeft nog eens terecht gewezen op het historisch karakter en de omvang van de volledige pensioenhervorming die momenteel wordt doorgevoerd. Heeft er ook op gewezen dat het de bedoeling is om net de pensioenen betaalbaar te houden. Dat zal ervoor zorgen, die hele hervorming, dat de toename van de vergrijzingskosten zal gehalveerd worden. Dat is fenomenaal, dat is nooit gezien. En dat is wel een gigantisch verschil, dat wil ik hier toch nog eens benadrukken, met de uitspraken van een zekere minister Dardenne, die, u herinnert zich, nog niet zo lang geleden zei ja, de pensioenen, we zullen ze kunnen betalen tot 2015 en daarna, u ziet maar. Met deze federale regering is het wel anders. Nu, de discussie waar het hier om gaat is natuurlijk veel beperkter. Dat gaat over de harmonisering en de gelijkstelling van statuten en ook de bonificatie. Op zich misschien is het ook nuttig om alle collega's nog eens erop te wijzen dat net zo'n belangenconflict of de essentie van een belangenconflict niet de inhoud is of niet het inhoudelijke debat is, maar de vraag is of er door de uitoefening, de terechte uitoefening van bevoegdheden van een bepaalde entiteit schade wordt toegebracht aan de belangen van een andere entiteit. En dat is de vraag die voor ligt. En ik kan me dan toch niet van de indruk ontdoen dat in heel dit debat bijzonder politieke posities worden ingenomen. We zien dat de meerderheid in de Kamer en de federale regering van een bepaalde samenstelling is, een bepaald standpunt inneemt, en dat er dan andere politieke meerderheden in een andere assemblée uiteraard andere inhoudelijke standpunten innemen, wat eigenlijk niet echt tot verbazing leidt. En verzet voert, dat kan ik wel begrijpen, politiek natuurlijk, met alle middelen die ze heeft. Nu, we hebben serieus wat vertragingstechnieken gekend in de Kamer. Ik kan eigenlijk niemand verwijten dat ze alle middelen uitput die ze heeft. Maar het is wel goed dat vandaag met de stemming daar hopelijk eindelijk een einde aan wordt gemaakt en men verder kan gaan met die hervormingen. Dan, men kan eigenlijk 2 standpunten innemen. Men kan inderdaad het standpunt dat eloquent door de collega's van de PS naar voren is gebracht, huldigen dat de KOKOF wel degelijk benadeeld wordt, dat de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht wordt aangetast, dat de belangen zijn geschaad. Maar men kan ook het standpunt huldigen dat er helemaal geen aantasting is. Dat op zich, aan de hand van voorbeelden is dat ook getoond, de maatregelen net de positie van leerkrachten versterken, dat dat een positief effect zal hebben in de toekomst op pensioenen van de betrokken beroepsgroep. Maar minstens even belangrijk dat die maatregelen dezelfde gevolgen zullen hebben, collega's, voor alle politieke entiteiten van deze federale constructie. En dat is toch wel cruciaal. Ik wil aan de Brusselaars meegeven dat er ook andere steden zijn in Vlaanderen die ook heel wat uitdagingen hebben. Ik kijk naar mijn eigen thuisstad, Antwerpen. U kan toch niet zeggen dat Brussel uniek is op dat vlak of een positie heeft of uitdagingen kent die andere gebieden in dit land niet kennen. Dus in die zin hebben wij ook het advies
geamendeerd, dat zal zelfs ook nog ongetwijfeld door de collega's worden toegelicht. Waar belangrijk is in ons advies is dat we benadrukken wat die hervormingen juist inhouden nog eens kort. Dat we ook benadrukken dat er overleg wel degelijk is gepleegd op alle mogelijke niveaus. En wij zeggen ook zeer nadrukkelijk dat het onze mening is in de consideranten dat de Franse Gemeenschapscommissie niet benadeeld wordt door de maatregelen van het wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van de studieperiode voor de berekening van het pensioen en dat het beginsel van de federale loyaliteit in acht neemt. Als slot, en dat is dan om eigenlijk iedereen op dezelfde lijn te krijgen, stellen we dat er uiteindelijk de posities niet dichter bij elkaar zijn gekomen door het gevoerde overleg, ook in het kader van de procedure in de Senaat. Het had voor ons nog iets steviger gemogen. Dat zal u ook zien aan de eerste versie die bestond. Maar we denken door dit amendement dat we de belangrijkste zaken voor ons in de considerance zetten en finaal gewoon het besluit nemen dat de posities niet verzoend kunnen worden en dat het dossier dan bij deze ook in deze Senaat kan afgerond worden. Dank u wel. Madame Thibault. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Dans cette procédure en conflit d'intérêts qui nous est arrivée en début d'été entre l'Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants à propos du projet de loi relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, j'ai le sentiment que le Sénat a bien travaillé dans un premier temps. Que contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse, nous n'avons pas contribué à de basses manœuvres politiciennes. Non. L'inquiétude, elle est grande dans le monde de l'enseignement, dans l'enseignement en général. Ce ne sont pas les enseignants bruxellois, francophones et néerlandophones, ce sont tous les enseignants qui sont inquiets aujourd'hui. Et soyons de bon compte et lucides sur le fait que si cette motion a vu le jour à la COCOF, c'est uniquement dû au fait que le rapport politique le permettait. Ainsi, pour la COCOF, il est important de maintenir l'attractivité du métier d'enseignement à Bruxelles et ailleurs. C'est essentiel pour notre société, vous en conviendrez tous. Et donc, sans réforme globale incluant la réforme des tantièmes ou les critères de pénibilité, reconnaissons qu'il est difficile d'y voir clair sur la loyauté d'une institution ou une autre. Le Sénat a joué un rôle utile en invitant le Parlement francophone bruxellois ainsi que la Chambre à reconstituer la procédure et à faire un compte-rendu, un inventaire sur les événements. Force est de constater que sur les 4 points essentiels, nous n'avons pas réussi à rapprocher les points de vue. Le premier point, effectivement, le manque de concertation, le lien avec la pénibilité, ou encore le préjudice porté aux enseignants par une mesure fédérale qui serait déséquilibrée, ou encore les conséquences genrées de cette réforme. Nous n'avons pas abouti à rapprocher les points de vue, contrairement à ce que la majorité essaye de nous faire lire, en tout cas ce que nous propose aujourd'hui. Alors, notre conclusion en commission, si je commençais mon propos comme quoi nous avions fait un bon boulot, notre commission, elle est médiocre, effectivement, puisque, effectivement, nous avons joué un rôle d'arbitre alors que nous n'avions qu'un rôle de conciliation. Nous avons reproduit au Sénat les rapports de force de la Chambre et nous avons donné finalement raison aux signataires de la motion de la COCOF, car elle donne le sentiment que la loyauté fédérale, elle est fondée sur le mépris et le rapport de force. Et donc, évidemment, nous n'étions pas très heureux avec cette conclusion, nous ne l'avons pas approuvée. Nous avons présenté des amendements que je résume bien ici en séance. Et donc, dans le premier amendement numéro 2, nous remplaçons le point 1 qui affirme que la communauté française n'est pas lésée par la proposition d'avis motivé comme suit. Nous constatons que la concertation menée dans le cadre de la procédure au Sénat n'a pas permis de rapprocher les points de vue de l'Assemblée comme de la Commission communautaire française et de la Chambre des représentants relative au projet de loi en question. Effectivement, nous estimons que notre commission institutionnelle dépasserait son rôle dans le cadre de l'article 143 de la Constitution et l'article 32, paragraphe 1, quater de la loi ordinaire du 9 août 80 des réformes institutionnelles et l'article 72 du règlement du Sénat, en estimant d'autorité non fondée la procédure de conflit d'intérêts initiée par le Parlement de la COCOF.
Alors, dans ce type de procédure, je l'ai dit, il n'appartient pas au Sénat de juger, mais bien de tenter de concilier les deux parties en question. En cas d'échec, et c'est le cas aujourd'hui, le Sénat ne peut que poser le constat sans autre forme de jugement de fond. Alors, nous avons aussi proposé un autre amendement dans le point 2, et donc je le cite, recommande aux différents gouvernements, notamment le gouvernement fédéral et le gouvernement de la COCOF, de prévoir les concertations préalables utiles par rapport à tout projet qui aurait pu avoir un impact sur une autre entité au sein du comité de concertation ou de tout espace de concertation, comme par exemple le Sénat, afin de prévenir toute procédure relative à conflit d'intérêts et d'améliorer l'efficacité de fonctionnement de la Belgique fédérale. Je justifie la suite. Il est utile de rappeler la nécessité de concertation préalable par rapport à des projets sensibles et le rôle que le Sénat, à côté d'autres instances comme le comité de concertation, aurait pu jouer en l'occurrence pour prévenir tout conflit d'intérêts. Alors, bien évidemment, nous aurions pu nous rallier au nouvel amendement de la majorité si et seulement si vous étiez abstenu de ce considérant numéro 6 qui, de nouveau, reporte un jugement. Donc, considérant numéro 6, je le lis, que l'exposé de la Commission communautaire française n'a pas montré que ses intérêts sont gravement lésés ou que le principe de la loyauté fédérale n'aurait pas été respecté. Cette affirmation est abusive et ne fait pas l'objet d'un consensus en commission. Elle n'a vraiment pas été, ce n'est vraiment pas, c'est abusif pour nous. Nous n'avons vraiment pas pu vérifier si les intérêts étaient lésés ou que le principe de loyauté fédérale n'était pas respecté. Ceci pour les raisons suivantes. De un, certains documents étaient confidentiels. Nous n'avions pas tous les documents pour juger, puisque, en fait, certains documents n'étaient pas accessibles. C'est une réforme globale. Deuxième point, c'est une réforme globale. Il n'y a à ce jour aucune possibilité de faire le lien avec la notion de pénibilité ou la réforme des tantièmes. Enfin, c'est une réforme qui touchera particulièrement les femmes. Et l'étude genrée de toute dernière minute ne nous rassure pas sur ce point. Alors, en conclusion, j'ai relu avec attention le rapport en commission et surtout les rapports de M. Van Ackere qui a joué vraiment un rôle de sage dans ce processus. Le Sénat ne juge pas, il constate, il tente de rapprocher les points de vue. Avec ce considérant 6 que vous revenez aujourd'hui, qui affirme que la Commission communautaire française n'a pas montré que ses intérêts sont gravement lésés, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous ratons notre cible et que notre institution ne joue pas son rôle. Et donc, nous ne pourrons pas non plus se rallier à cet amendement de la majorité déposé en séance aujourd'hui. Je vous remercie. Madame Barzin. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais à présent prendre la parole au sujet de cette procédure de conflit d'intérêts, non plus en tant que co-rapporteur, mais au nom du groupe MR. La procédure de conflit d'intérêts est une procédure lourde qui doit avoir un caractère exceptionnel. Le rôle du Sénat dans cette procédure est de formuler un avis motivé au comité de concertation et non de se prononcer pour ou contre un projet examiné. L'objectif n'est dès lors pas de recommencer ici le débat tel qu'il a été mené à la Chambre des représentants, mais bien de vérifier si le principe de loyauté fédérale a été respecté et si les intérêts de la COCOF sont ou non gravement lésés par le projet de réforme examiné. Je voudrais souligner la qualité des échanges lors de la séance de commission organisée en présence des représentants des délégations de la COCOF et de la Chambre, qui étaient conduites respectivement par la présidente De Groot et par le député Clarinval. À cette occasion, il a notamment été fait mention à plusieurs reprises des questions de procédure liées au suivi d'un conflit d'intérêts. Il serait d'ailleurs intéressant que le Sénat puisse se pencher et approfondir ces questions pour organiser le processus au mieux en cas de déclenchement d'autres procédures de conflit d'intérêts à l'avenir. Permettez-moi néanmoins de revenir quelques instants sur le fond avant d'évoquer l'avis proposé et qui sera soumis au vote de notre Assemblée dans quelques minutes. On a bien sûr évoqué lors de la séance de commission les éléments qui sont repris dans la motion déposée par la COCOF et notamment ce qui porte sur le boom démographique de la région de Bruxelles-Capitale, la pénurie des enseignants ou encore l'attractivité de la profession. Les questions liées à l'enseignement sont bien entendu une priorité pour tous, particulièrement en ce jour de rentrée scolaire. Par ailleurs, il me semble important de rappeler que cette réforme d'envergure au niveau des pensions, cette fois-ci, portée par le ministre Baclen, est essentielle et équitable. L'objectif premier de ce projet de loi est d'harmoniser les 3 régimes de pension et de garantir l'équité
en offrant la possibilité pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut, de valoriser selon des règles similaires leurs années d'études dans le calcul de leur pension et d'augmenter par la même occasion le montant de leur pension. Le Bureau fédéral du plan a quant à lui précisé l'impact de la réforme et indiqué que la réforme ne porte pas préjudice à la plupart des enseignants, vu que la durée de la carrière prise en compte dans le calcul de leur pension dépasse le plus souvent 41 ans et 3 mois et qu'ils n'auront par conséquent pas besoin de leurs années d'études pour compléter leur carrière. L'harmonisation du régime de pension vise bien sûr tous les travailleurs, je l'ai déjà dit, et pas uniquement les enseignants. Des mesures transitoires sont d'ailleurs prévues pour l'ensemble des agents de la fonction publique. Complémentairement à ces mesures, 2 dispositions transitoires concernent de manière spécifique les enseignants, pour les enseignants qui prestent en tant que temporaires et ceux qui sont âgés de 55 ans et plus en 2017. Il faut rappeler que la procédure a été enclenchée par la COCOF et que ni le Parlement flamand, ni le Parlement de la communauté française, ni le Parlement de la communauté germanophone, ni le Parlement bruxellois, ni la COCOM n'ont estimé devoir ouvrir un conflit d'intérêts. La ministre flamande de l'enseignement, Hilde Krevits, a même précisé en réponse à une question parlementaire qui avait été évoquée lors de nos travaux en commission que cette réforme avait tenu compte de la spécificité du monde de l'enseignement et que des mesures transitoires sont appliquées à cette catégorie professionnelle, comme je viens de le rappeler également. D'après elle, cette mesure fédérale avait donc permis d'aboutir à un équilibre. À l'analyse et suite aux discussions qui ont été menées en commission, après avoir entendu les arguments des différentes délégations, de même que l'exposé du représentant du ministre des Pensions, mon groupe politique ne peut évidemment soutenir le fait que la Commission de la communauté française verrait ses intérêts gravement lésés ou que le principe de loyauté fédérale n'aurait pas été respecté par ce projet de réforme. La mesure prise par le fédéral n'a pas de conséquences susceptibles de léser un autre niveau de pouvoir. Alors, comme vous l'avez vu sur vos bancs, j'ai déposé avec mes collègues de Rieder, de Kucht et Van Ackere un amendement qui vise à remplacer l'ensemble du texte. Et si vous voyez cet amendement, et je me permettrai de l'expliquer maintenant, Madame la Présidente, on ajoute par rapport au texte qui avait été adopté en commission en juillet un considérant indiquant que le projet de loi doit être considéré au regard de l'objectif à long terme visant à sauvegarder notre système de retraite, donc un élément global par rapport à la réforme des pensions. On ajoute au niveau de la concertation que le gouvernement fédéral a organisé une concertation avec les ministres de l'enseignement des communautés, lors de laquelle les points d'attention de la réforme prévue ont pu être discutés. On ajoute un élément important qui a déjà été évoqué par la collègue de Rieder. On ajoute que l'exposé de la Commission communautaire française n'a pas montré que ses intérêts sont gravement lésés ou que le principe de la loyauté fédérale n'aurait pas été respecté. Et on remplace le dispositif donc en retirant les 2 derniers paragraphes qui étaient repris dans notre avis adopté au mois de juillet. Donc le paragraphe commençant par estime que la COCOF n'est pas lésée et la recommandation au comité de concertation. Et on termine avec le dispositif suivant. Le Sénat constate que la consultation menée dans le cadre de la procédure n'a pas permis de rapprocher les positions de l'Assemblée de la Commission communautaire française et de la Chambre des représentants. C'est vrai que si mon groupe regrette qu'il ne soit pas possible d'adopter aujourd'hui le texte que nous avions proposé et adopté en commission en juillet, il nous semble néanmoins important que notre Assemblée se prononce par voie d'avis motivé. Cet avis constate qu'au terme des travaux de notre commission, il n'a pas été possible de rapprocher les points de vue entre la COCOF et la Chambre. Le texte reprend les différentes étapes de la procédure suite à la décision de la COCOF de déclencher le conflit d'intérêts pour tenter de concilier les points de vue. Le texte rappelle les différentes concertations mises en place entre le fédéral et les entités fédérées au sein de la commission du secteur public du Comité national des pensions, au sein du Comité A, ainsi que la concertation menée entre le gouvernement fédéral et les ministres de l'enseignement des différentes communautés. Je précise aussi que l'exposé du représentant du ministre des Pensions a permis d'apporter davantage de précisions en ce qui concerne l'impact des mesures proposées sur la pension des enseignants. Le projet d'avis que nous vous proposons rappelle aussi que ces mesures produisent leurs effets indistinctement pour chacune des entités fédérées. Cela avait été rappelé par Annick de Rieder il y a quelques minutes également. Un des considérants très importants indique de manière explicite que les intérêts de la COCOF ne sont pas gravement lésés par le projet de réforme et que le principe fondamental de loyauté fédérale consacré par l'article 143 de la Constitution a bien été respecté. Cet élément fondamental pour mon groupe est très clairement indiqué dans l'avis motivé proposé. À l'issue des débats intéressants qui ont été menés en commission et aujourd'hui en plénière au sujet de ce conflit d'intérêts, j'espère que ce projet d'avis motivé, que mon groupe soutiendra bien sûr, sera approuvé par notre Assemblée et transmis au comité de concertation. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Mevrouw Segers. Waarover zijn we hier vandaag verzameld? Hè? Vroeger dan vooropgesteld, onze eerste plenaire. U hoort onze fractie alvast niet klagen over het feit dat de Senaat vroeger dan de eerst voorziene plenaire bijeenkomt. Integendeel, hoe meer de Senaat ten volle zijn democratische rol kan spelen, hoe beter. En dat doet ze vandaag precies. De Franse Gemeenschapscommissie heeft op 12 mei in de Kamer de belangenconflict ingediend. En omdat er na 60 dagen geen oplossing uit de bus was, komt dit dossier naar ons, de Senaat. En 1 september, omdat we 30 dagen de tijd hadden om een gemotiveerd advies over te zenden. Het is onze taak, onze verantwoordelijkheid dan om alle deelstaten hier verzameld in deze halfrond om een evenwichtig en een grondig advies te verstrekken aan het overlegcomité. Die vertrekt vanuit de vraag, is de federale loyaliteit gerespecteerd? En dat is wat wij, onze fractie, alvast wil doen. Helaas is ons advies er een geworden, vrees ik, dat er geen is. Ik denk dat dat al duidelijk werd tijdens de verslaggeving, maar daarover meer. Het is vandaag ook, want niemand heeft het al opgemerkt, maar vandaag is het eigenlijk wel een historisch moment, is een groot woord. Maar het is wel de eerste keer dat de Senaat haar rol voor de eerste keer sinds de zesde staatshervorming hierin opneemt. Dus een Senaat die haar rol ernstig wil opnemen, zou op dit moment moeten aangrijpen om een grondig gemotiveerd advies te verstrekken en te tonen dat de Senaat in die adviesfunctie een belangrijke meerwaarde heeft. Helaas, driewerf, helaas, dat is niet wat we vandaag doen. Het debat dat we hebben gehad over dit belangenconflict is een non-debat geworden. Dat eigenlijk ook continu op 2 niveaus werd gevoerd die door elkaar liepen. Uit die vergaderingen zijn eigenlijk twee vergaderingen waren eigenlijk 2 onderscheiden discussies die constant door elkaar liepen. Ten eerste hebben we wel een boeiende discussie gevoerd ten gronde over de procedure van het belangenconflict. Maar uit die discussie kan onze fractie helaas niet anders vaststellen dat die procedure een lege doos blijkt te zijn. De 60 dagen tijd om het conflict op te lossen blijken in de realiteit 60 dagen stilstand. Want alle partijen blijven op hun standpunt staan. En de rol die de Senaat in dit belangenconflict speelt, is nietszeggend. Nochtans, ook collega Van Akkeren heeft het opgemerkt tijdens de discussie, de procedure op zich is geen lege doos, want we hebben alle vrijheid om die in te vullen, onze rol in te vullen zoals wij willen. Maar de facto zo is het dat er enkele partijfracties het debat ten gronde hebben willen blokkeren. En zo willen aantonen dat onze federale staat niet werkt. Dus het advies dat wij vanuit de Senaat uitbrengen is nietszeggend. Bevat geen enkel inhoudelijk argument pro of contra de bezwaren die de Brusselse COCOF heeft naar voren gebracht. Nochtans zitten daar volgens ons heel zinvolle, valabele argumenten in. Het is duidelijk dat de impact van de pensioenhervorming op de verschillende deelstaten nog niet volledig gekend zijn. Maar wat we wel weten zijn een aantal heel belangrijke zaken. En dat is met name dat vooral de vrouwen hier veel slechter van worden. Jammer dus dat die debatten nooit op geen enkel moment inhoudelijk en ten gronde zijn geweest. Ook al omdat we niet over de noodzakelijke documenten hebben kunnen beschikken. Wij hadden graag echt een goed debat gehad. Niet zozeer over de algemene impact van de pensioenhervorming, waar, u weet, onze fractie zich grondig heeft tegen verzet. En we zijn daarin gesterkt, niet alleen door het rapport van de commissie Van den Broeke, maar ook door de inspectie van Financiën, wiens rapport heel duidelijk ook heeft aantoond dat de maatregelen in het kader van de pensioenhervorming weliswaar op korte termijn voor winst zullen zorgen voor de staatskas, maar op lange termijn een slechte zaak gaan zijn. Bovendien gaat de ongelijkheid toenemen, met name tussen mannen en vrouwen.
Maar dat debat is natuurlijk in de Kamer gevoerd. Daar moesten wij niet per se helemaal over doen, maar wel heel concreet kunnen bekijken wat de impact ging zijn voor Brussel en antwoord geven op de bezwaren die Brussel heeft aangevoerd. En dat hebben wij niet gedaan. We hadden ons moeten buigen over de concrete argumenten van de KOKOF over de impact van de pensioenhervorming op de loopbaan van de leerkrachten in Brussel, met name de vrouwen die de meerderheid vormen. 80% van hen zijn vrouwen. Een grondig debat over het issue van de genderongelijkheid in globo en specifiek wat betreft de Brusselse situatie hadden we moeten voeren. Want dat is een heel belangrijk argument. Het hypothekeert de toekomst in onze hoofdstad. Ook minister Krevits heeft trouwens erkend in het Vlaams parlement dat de impact voor vrouwen, naar aanleiding van een vraag om uitleg daarover, over de impact van de pensioenhervorming op de carrière van leerkrachten, in het bijzonder vrouwelijke leerkrachten. Ook zij heeft haar bezorgdheid daar toen over geuit. Dus, beste collega's, met een dergelijke nietzeggende tekst zoals hij vandaag voorligt, die geen antwoord biedt op heel fundamentele vragen die zijn gesteld, kan onze fractie uiteraard niet mee akkoord gaan. En we betreuren ten zeerste dat we onze kans die we hebben gekregen om onze rol als Senaat adviesfunctie te vervullen, niet hebben ten gronde kunnen doen. Meneer Van Ekkeren. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Het debat over de behandeling van dit belangenconflict is in zekere zin existentieel voor deze Senaat. Dat wil zeggen, het gaat hier vandaag niet alleen over maatschappelijk zeer relevante vragen, maar het gaat eigenlijk ook over de betekenis van onze eigen assemblée. In dit concrete belangenconflict gaat het dus niet alleen over cruciale kwesties zoals de kwaliteit van ons onderwijs, de vergrijzing, de manier waarop we daarmee omgaan, de pensioenleeftijd, de financierbaarheid van de sociale zekerheid. Allemaal cruciale maatschappelijke thema's, daar gaat het ook over. Maar niet alleen daarover. Het gaat ook over de zin van de Senaat zelf. Over wat ons als senatoren te doen staat in het complexe federale Belgische model. Over de vraag of wij, in geval van politieke conflicten tussen de overheden van dit land, kunnen bijdragen in de richting van een oplossing ten gunste van de burgers, de bedrijven en de organisaties van dit land. Dat is ook het thema dat vandaag ons moet bezighouden. De rol van de Senaat in de procedure rond de belangenconflicten houdt bijzonder nauw verband met zijn rol als deelstatenkamer. En dat blijkt ook trouwens uit de voorgeschiedenis van de wettelijke en grondwettelijke regeling ter zake. En ik ga een referentiewerk citeren en ik hoop dat ik onze griffier daarmee niet in problemen breng, maar Gert van der Biezen heeft uitgegeven in de reeks Parlementair Recht een zeer goed stuk daarover geschreven. En daarin wordt opgemerkt dat de rol van de Senaat, meer bepaald de adviesprocedure, dat die al ingeschreven stond in het ontwerp van gewone gewest- en gemeenschapswet dat in de Senaat werd ingediend op 1 oktober 1979, 40 jaar geleden bijna. Het uitgangspunt bij die keuze was de geplande hervorming van de Senaat tot een assemblée van deelgebieden. Bij de grondwetsherziening van 1993 werd een nieuw artikel 107 ter bis, huidig artikel 143, opgenomen en luidens de tweede paragraaf van dat artikel doet de Senaat bij wege van gemotiveerd advies uitspraak over de belangenconflicten tussen de vergaderingen die wetgevend optreden. Dit is een cruciale opdracht, collega's. Wij zijn als politici gewoon geraakt om te denken dat het beslechten van conflicten een aangelegenheid is van het overlegcomité, waar de uitvoerende machten met elkaar in contact komen en kunnen zoeken naar manieren om discussies op te lossen. Zeer nuttig, zeer noodzakelijk. Maar iedereen die denkt dat dat soort conflicten alleen hoeft opgelost te worden op uitvoerend niveau, die moet nog eens goed nadenken over de graad van zijn democratische gevoeligheid. En over de vraag of sommige conflicten in dit ingewikkelde land niet ontstaan omdat decreten, ordonnanties, wetten op de een of andere manier inbreuk plegen op datgene wat in een ander niveau van tel is.
Daar gaat het overlegcomité niet over beslissen. Daar is een orgaan voor. Dat orgaan heet de Senaat. Er is er geen ander. Iedereen die dat niet graag hoort, die moet eens zoeken naar waar zullen we dat dan elders doen. En dat is cruciaal dat we het zelfbewustzijn in deze Senaat hebben om te bedenken dat hoezeer men ook kan relativeren wat de rol van de Senaat misschien maar is, dat we wat dat betreft toch blijkbaar een onvervangbare schakel zijn in het institutionele model van ons ingewikkelde land. En dus in 1993, in die nieuwe constellatie, leek de Senaat als ontmoetingsplaats van de gemeenschappen de geschikte instelling om adviezen te verstrekken over belangenconflicten tussen assemblées. Dus sinds 1993 vervangt de Senaat de Kamer als raadgever van het overlegcomité voor belangenconflicten tussen wetgevende vergaderingen. Ik citeer wijlen senator Hugo Schiltz tijdens de parlementaire bespreking van de totstandkoming van deze bepaling. Hij zei, de Senaat kan fungeren als een dialoogplatform, waar belangenconflicten ter sprake kunnen komen en waar men kan zoeken naar een oplossing. Ik kom daar straks nog op terug, omdat we goed moeten fijn definiëren wat precies onze taak is. Het is in de Senaat, zo staat ook in het verslag van Kaluwe, Koenen en een aantal andere collega's, het is in de Senaat dat het overleg kan worden voortgezet en de vertegenwoordigers van andere overheden hun visie op het conflict kunnen bijbrengen. Dat is onveranderd gebleven door de 6e staatshervorming en meer zelfs. De hervorming van de Senaat door deze 6e staatshervorming heeft de rol als ontmoetingsplaats van de deelstaten uitdrukkelijk willen versterken. De rol van de Senaat in de belangenconflictenprocedure zou dus een constructieve rol kunnen en moeten zijn. Een rol als bemiddelaar. De Senaat dient stappen te zetten die bevorderlijk zijn voor de compromisvorming. De focus moet liggen op het mogelijk maken van politiek overleg, van dialoog. Belangenconflicten hebben immers uit hun aard een politiek karakter. En ze worden dus niet via de jurisdictionele weg opgelost, maar wel via politieke dialoog. Centraal bij dat alles staat het concept van de federale loyaliteit. Die werd bij de staatshervorming van 1993 in artikel 143 van de Grondwet ingeschreven als middel om belangenconflicten te vermijden. Bij de parlementaire bespreking werd duidelijk gesteld dat dat een politiek begrip is, waarvan de naleving door geen enkel rechtscollege kan worden gecontroleerd. Dat heeft het Grondwettelijk Hof trouwens niet verhinderd om het volgende te doen. Een middel ontleend aan de schending van het beginsel van de federale loyaliteit is nog nooit onontvankelijk verklaard door het Grondwettelijk Hof. In zijn rechtspraak heeft het Hof zelfs rechtstreeks getoetst aan dat beginsel, wel altijd in samenhang met het redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel. Door de 6e staatshervorming werd deze evolutie wettelijk bevestigd en werd de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof uitgebreid tot het toetsen van wetgevende normen met het in artikel 143 vermelde beginsel van de federale loyaliteit. De bijzondere wetgever heeft daarbij, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, de federale loyaliteit ingevuld zoals het Grondwettelijk Hof. En nu komt een definitie van een begrip dat we graag in de mond nemen, maar waarvan we moeten erkennen als politici dat het dikwijls als een vrij glibberig begrip wordt gehanteerd. Wat is de federale loyaliteit? Wel, de grondwetgever, gesteund ook door de parlementaire stukken, die zegt daarover het volgende. Een wetgever neemt de federale loyaliteit in acht wanneer hij door zijn optreden de uitoefening van de bevoegdheden van de andere wetgevers niet onmogelijk of overdreven moeilijk heeft gemaakt. Dat is op dit ogenblik in de stand van de wetgeving de beste definitie van wat we verstaan onder federale loyaliteit. Ben ik benadeeld door een maatregel van een andere overheid? Zeer interessante vaststelling, maar niet noodzakelijk relevant voor het vraagstuk van de federale loyaliteit. Elke fiscale maatregel die op de een of andere manier een last oplegt aan de deelstaten zou kunnen beschouwd worden als nadelig. Daarmee hebben wij uiteraard de federale loyaliteit nog niet geschonden. Het is dus belangrijk om zuinig en accuraat met die begrippen om te springen. Door de opeenvolgende staatshervormingen werden verschillende vormen van samenwerking en overleg voorzien. Samenwerkingsfederalisme is onontbeerlijk, opdat een federale staat efficiënt zou kunnen functioneren. En de 6e staatshervorming heeft die instrumenten nog versterkt
En de Senaat neemt als deelstatenkamer daarbij een belangrijke plaats in. Beste collega's, dit is de eerste maal na de 6e staatshervorming dat de nieuwe Senaat met een belangenconflict geconfronteerd wordt. En zoals altijd in het politieke leven blijkt dat de instrumenten voor een coöperatief, flexibel en creatief federalisme wel kunnen bestaan in ons Belgische staatsmodel, maar dat alle politieke partijen ook voldoende bereidheid en vertrouwen aan de dag moeten leggen om ze in de politieke praktijk ook echt kansen te geven. Voor CD&V is het ideaal dat de 60 senatoren zouden kunnen streven naar gemotiveerde adviezen die op een zo breed mogelijke consensus binnen de Senaat zouden stoelen. Dat zou de sterkste garantie zijn dat het spel van meerderheid en oppositie overstegen wordt. Wie tracht te verzoenen, moet oog hebben voor het alternatieve standpunt. Ook wanneer dat standpunt geen meerderheid achter zich heeft. Wie bemiddelt, probeert bij partijen begrip te doen ontstaan voor de overwegingen van de zogenaamde tegenpartij. Dat is een andere rol dan deze van een rechter, die met hoeveel empathie hij of zij ook kan behept zijn, uiteindelijk een vonnis velt, dat haast altijd een van beide partijen in het gelijk stelt en waarvan het oordeel met het gezag bekleed is dat door de partijen moet aanvaard worden. Wel, dat is niet de figuur die onze procedure in de Senaat typeert. Na afloop van de procedure in de Senaat blijft het initiatief uitgaan van de betrokken politieke overheden zelf. Alles wat de Senaat kan doen om een klimaat te creëren dat leidt tot een betere verstandhouding, dient dan ook als winst te worden aangerekend. Ik hoorde een collega daarnet zeggen dat het onze taak was om te verifiëren of de federale loyaliteit gerespecteerd werd. Strikt genomen is dat onze opdracht niet, want dan klinkt het alsof we inderdaad een soort beoordelaar zijn. Het is relevant om na te gaan. In het kader van dat soort van procedures is er misschien een inbreuk geweest, want dat zou u in termen van activisme op een andere positie kunnen zetten dan wanneer je eenvoudigweg doet wat je hoe dan ook moet doen, dat is trachten de standpunten van beide partijen dichter bij elkaar te brengen. En we beschikken daarbij, ik vind het belangrijk om te onderstrepen, over een uitzonderlijk grote soepelheid in termen van organisatie bij het overleg en besluitvorming tijdens dat overleg. We hebben een periode. Zoveel maand hebben wij de kans om partijen dichter bij elkaar te brengen. En alle mogelijke denkbare initiatieven komen daarbij in aanmerking. We mogen ons niet laten opsluiten in bepaalde vormelijkheden, maar moeten, als we aan onze eigen taak een ernstige invulling willen geven, alle mogelijke middelen aanwenden om partijen dichter bij elkaar te brengen. Zoals Gert van der Biezen, ik citeer hem ten tweede maal, ik verontschuldig mij bij hem, zoals hij in zijn standaardwerk over de belangenconflicten ook stelt, de procedure creëert alleen een basisvoorwaarde om onderhandelingen te voeren. De litigieuze tekst, het wetsontwerp, kan een tijd lang niet worden aangenomen. Hoe de partijen die afkoelingsperiode benutten en welke oplossing zij voor het gerezen geschil bedenken, wordt volledig aan hun creativiteit overgelaten. Het is vanuit die optiek dat CD&V van bij het begin van de procedure de nadruk heeft gelegd op de echte finaliteit van deze procedure in de Senaat. Met name trachten te bemiddelen, de standpunten tot elkaar te brengen. En er moet bij deze heel specifieke gelegenheid, en sommige collega's hebben het ook onderlijnd, mevrouw Thibault heeft het heel uitvoerig beargumenteerd, er is bij deze specifieke gelegenheid moeten wij erkennen dat 1 commissievergadering in de Senaat om de partijen te horen, gecombineerd met 1 vergadering om te overleggen over de tekst van het gemotiveerd advies, dat wel een zeer minimale invulling is van de bemiddelingsopdracht die de onze is. Ik herken dat. En een gedeeltelijke verklaring ligt natuurlijk in de parlementaire kalender. Dat moet iedereen erkennen. Wij zijn gevat in de Senaat op de valreep van het reces. Dat is zeker een verklaring waarom dat niet evident was. Maar voor de toekomst, collega's, voor de toekomst zou het goed zijn dat de Senaat creatiever nadenkt over een wat intensievere invulling van onze taak om verzoening na te streven. Meneer Van Akkeren, collega Van Akkeren, mag ik toch even reageren op uw pleidooi? U zegt dat u het eens bent met onze fractie. Dan stellen wij voor dat u 1 paragraaf toch schrapt in uw amendement. U heeft een pleidooi gehouden voor de rol van de Senaat, plaats van dialoog
en zoeken naar oplossing. U heeft woorden genomen als rol als bemiddelaar. Ik denk dat het een belangrijk signaal is als u ene paragraaf schrapt in uw amendement en ik denk dat er dan een meerderheid te vinden is. Ik denk dat ik weet over welke paragraaf u het heeft. U zegt waarschijnlijk de paragraaf waarin wij vaststellen dat in de commissiezitting er niet is kunnen aangetoond worden dat er een schending van de federale loyaliteit was en dat men niet heeft kunnen aantonen dat de belangen zijn geschaad. U zegt, haal dat dan even weg. Ja, dat klopt. Wel in alle eerlijkheid, dat hebben we niet kunnen vaststellen. Ja. Dat hebben we niet kunnen vaststellen in de commissie. En u heeft het ook hier net beaamd. Wel, ik heb intellectueel geen enkel probleem om te erkennen dat in het 1,5 uur of het uur dat wij gehad hebben in de commissie, dat wij niet hebben kunnen vaststellen. Niet hebben kunnen vaststellen, dat de COCOF ook niet heeft kunnen aantonen. Maar diegenen die dat wensen, mag ik even uitspreken? Ja, wees diegenen die dat wensen te verklaren. Wees consequent. U kan niet enerzijds zeggen en Jawel, anderzijds... Maar mocht u mij even aanhoren, mevrouw, dan zou ik begrijpen dat sommigen kunnen zeggen, als je iemand net een half uur de tijd geeft om te spreken, dan is het misschien niet eenvoudig om zoiets belangrijks aan te tonen. Maar met te luisteren naar wat ik gehoord heb, heb ik geen enkele intellectuele zorg om vast te stellen dat de context die wij daar geschapen hebben niet aan de COCOF de kans heeft gegeven, voor degenen die denken dat dat wel had gekund, maar in ieder geval niet tot het resultaat heeft kunnen leiden dat wij zijn overtuigd geworden van een schending van de federale loyaliteit. Zeggen wij daarmee, ze is niet geschonden of er zijn geen belangen geschaad? Dat zeggen wij niet. Wij stellen alleen maar vast dat die korte beluistering van de collega's van de COCOF in ieder geval niet heeft geleid tot een overtuigende manier. U zult dat trouwens vaststellen. Een meerderheid in deze Senaat zal, denk ik, vinden dat men dat niet heeft kunnen aantonen. Er zijn zelfs collega's die menen dat ze in dat half uur overtuigd zijn van het tegendeel. En dus de overwegende in ons amendement zegt niks anders dan dat we iets niet hebben kunnen vaststellen. En ik blijf dat gestand houden en onze groep vindt wel degelijk dat we dat niet hebben kunnen vaststellen. Als ik even door Wij mag betreuren gaan. wel dat u in een logica blijft van de federale meerderheid, terwijl dat u altijd in de commissies het pleidooi houdt dat de Senaat hier niet de federale meerderheid volgt en dat wij hier alle partijen samen tot een compromis kunnen komen. Maar we zullen zien, maar we zullen zien wat andere groepen zullen zeggen. Stellen wij weer vast dat het niet overeenkomt. Voorzitter. Ik moet zeggen, ik vind de tussenkomst van collega Van Akkeren indrukwekkend. Men kan natuurlijk ook vanuit de oppositie zeggen, ja, stemt dan dit of stemt dan dat. Dat is evenzeer het spel van meerderheid-oppositie gaan spelen, hè. Collega Maas. Ik denk dat de tussenkomst van collega Van Akkeren indrukwekkend is, omdat dit absoluut een opening creëert naar een ernstige en bijzonder adequate of accurate invulling van het begrip belangen, het behandelen van het belangenconflict in de toekomst. Ik heb het gevoel, collega's, dat dat niet helemaal uitgevoerd is voor het onderwerp waar we het hier over hebben. Daar heeft onze fractie zich ook al over uitgesproken. Ik denk dat daar een aantal argumenten voor zijn, maar het opent in ieder geval een perspectief naar de toekomst waar ik bijzonder gelukkig mee ben en waar ik niet anders kan dan denken dat de meeste van onze collega's en ook de voorzitter zich eigenlijk heel goed bij zou kunnen voelen. Ik wil uitdrukkelijk zeggen dat ik persoonlijk, maar ook namens mijn fractie, helemaal akkoord ben met uw benadering. Ook de nuances die u zelf aanbrengt. Er is inderdaad een verschil tussen het vaststellen of al dan niet vaststellen van de schending van de federale loyaliteit en het vaststellen dat men kan streven naar een compromis, naar een verzoening. Dat is een verschil en daar hebt u helemaal gelijk in. Ik ben in ieder geval onder de indruk van de tussenkomst van collega Van Akkeren en ik juich ze alleen maar ten zeerste toe. Dank u. Dank u, collega. Het probleem met mijn tussenkomst is dat ze nog niet gedaan is en ik ga u dus niet verplichten om tot het einde te vinden wat u tot nu toe vond. Dit geldt alleen maar voor dit stuk van de tussenkomst. Laat het ons zo dan afspreken. Collega's, in de gegeven context kan CD&V wel degelijk instemmen met de tekst
van het gemotiveerd advies, zoals dit uit het vandaag neergelegde amendement van 4 fractieleiders voortvloeit. In die tekst wordt opgesomd welke stappen er reeds gezet zijn in het dossier en komen enkele moeilijk tegen te spreken vaststellingen aan bod. Mevrouw Maas heeft mij geholpen met de meest delicate te kunnen beargumenteren, om vervolgens vast te stellen dat de Senaat er niet in geslaagd is om de standpunten dichter bij elkaar te brengen. Collega's, u zult mij hopelijk vergeven dat ik zo lang ben blijven stilstaan bij de vraag die ik in het begin van mijn toelichting existentieel noemde. Het belang dat CD&V hecht aan het waarborgen van de rol van de Senaat in de procedure rond belangenconflicten heeft ons inderdaad gebracht tot een onthouding in de commissie op de oorspronkelijke tekst. En wij zijn tevreden dat de geamendeerde tekst die nu voorligt in de plenaire zitting veel beter rekening houdt met onze verzuchtingen ter zake. Maar tot slot wil ik nog één ding zeggen. Men mag de terughoudendheid van CD&V over de oorspronkelijke tekst van de resolutie en ons aandringen dat er een nieuwe tekst zou komen die beter in overeenstemming is met de rol van de Senaat, men mag die niet interpreteren als terughoudendheid met betrekking tot de inhoud van dit specifieke politieke conflict. En het is misschien daar, meneer Ranciot, dat onze wegen zich toch nog zullen scheiden. Maar ik wil als CD&V benadrukken dat wat de inhoud van het dossier betreft wij eigenlijk geen twijfels hebben. En voor zover nodig herhaal ik nog eens de vaststellingen die ik zelf in de commissie al maakte. 1. Er moet in ons land een sterker verband tot stand worden gebracht tussen de pensioenleeftijd en de wijzigende levensverwachting van mensen. CD&V onderschrijft die doelstelling. 2. De federale overheid en de minister van Pensioenen heeft over dit dossier zowel informeel als formeel overleg georganiseerd met de deelstaten. En 3. De Vlaamse minister van Onderwijs, iemand die wij goed kennen, heeft in het Vlaams parlement bevestigd dat zij een zeker evenwicht kon vaststellen, ook door de belangrijke overgangsmaatregelen die voorzien zijn, inzonderheid wat de leerkrachten betreft. En ik citeer minister Krivits: wij kunnen duidelijk stellen dat in heel de hervorming rekening werd gehouden met de specificiteit van het onderwijs en dat de voorziene overgangsmaatregelen voornamelijk op deze beroepscategorie van toepassing zijn. Met als conclusie, CD&V zal de geamendeerde tekst van het gemotiveerd advies goedkeuren. Beste dank. Monsieur Dequesne. Monsieur Dequesne. Madame la Présidente, chers collègues, le débat que nous avons aujourd'hui est un débat important. C'est un débat important pour 2 raisons. D'abord par les enjeux qui sont concernés, réforme des pensions, futur de l'enseignement, et aussi parce qu'il porte sur un rôle fondamental du Sénat, qui est celui de faire fonctionner la Maison Belgique au travers de son intervention dans le cadre de la procédure des conflits d'intérêts entre assemblées parlementaires. Alors, je ne dois pas vous cacher que le bilan et l'analyse que nous faisons du côté de notre groupe est un bilan mitigé. Mitigé parce qu'effectivement, il y a des points positifs, le travail sérieux qui a été réalisé en commission sénatoriale et dans cette assemblée plénière, et malheureusement aussi un point plus négatif qui est finalement la proposition portée, je dirais un peu majorité contre opposition fédérale, in fine, dans ce texte. Alors permettez-moi d'analyser cela sous 3 angles. D'abord sur la légitimité des interventions des uns et des autres. Je veux parler de l'Assemblée de la COCOF et celle du Parlement fédéral. Sur la procédure, en 2e lieu, que nous avons suivie et qui, me semble-t-il, est améliorable. Et enfin, 3e chose, sur le rôle du Sénat dans le cadre de cette procédure. Alors, sur la légitimité de l'intervention des uns et des autres, eh bien oui, évidemment, au niveau fédéral, il est légitime que le Parlement s'empare d'une réforme des pensions, qui vise à une harmonisation des règles pour les uns et pour les autres. Et quand je pense à une carrière d'enseignant, on peut aujourd'hui, et je trouve que ce serait un élément positif, accélérer et encourager la mobilité entre un parcours professionnel dans le secteur de l'enseignement et en dehors du secteur de l'enseignement. Une harmonisation des règles des pensions est de nature à contribuer à cet objectif. Mais aussi le point de vue des communautés qui lui aussi est légitime. Légitime pourquoi ? Parce que, effectivement, aujourd'hui, l'enseignement et le statut de l'enseignant est un tout.
Il comprend non seulement, évidemment, la période des études, la période de la carrière professionnelle active, mais également celle de la pension. Et quand les règles de pension fixées au niveau fédéral modifient, légitimement et mécaniquement, il y a bien sûr un intérêt et un impact clair et important, majeur, sur la situation et de la gestion des compétences en matière d'enseignement dans le chef des communautés. Et de ce point de vue-là, la légitimité me semble également établie. Alors, si la légitimité est établie, la Constitution, l'article 143, prévoit effectivement un mécanisme de conflit d'intérêts, soulevé en l'occurrence par l'Assemblée de la COCOF, sur lequel il y a eu dialogue avec la Chambre fédérale, et ce dialogue n'a pas abouti. Alors, dans ce cadre-là, il y a quand même, et plusieurs l'ont déjà pointé, des problèmes dans le cadre de la procédure. Je pense que, à la fois sur la composition de la délégation de la Chambre, à la fois également sur l'absence de participation active, notamment de l'Assemblée de la COCOF, de la présence du ministre, de son représentant, il y a des choses à améliorer dans la procédure. Et là, force est de constater, et Madame la Présidente, je pense qu'il est important de souligner de ce côté-là la qualité et la procédure suivie par le Sénat, où on a pu avoir ce débat contradictoire entre les différents intervenants dans le cadre de ce dossier. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on doit tirer enseignement, et l'article 143 de la Constitution, en son paragraphe 3, précise que le législateur spécial peut être amené à préciser au travers d'une loi spéciale les procédures et les contours d'une telle gestion d'un conflit d'intérêts. Et je pense que, et c'est la compétence législative du Sénat, nous devrions pouvoir prendre une initiative en la matière pour fixer les règles du jeu de façon à ce que la procédure de concertation puisse être menée de façon claire et la plus transparente et contradictoire possible. Troisième aspect sur lequel nous nous posons, c'est celui du rôle du Sénat. Et le collègue Van Akkere a déjà eu l'occasion d'expliquer, de réexpliquer l'importance, me semble-t-il, du Sénat dans le cadre du bon fonctionnement de la Maison Belgique. Et je partagerai son point de vue sur lequel il n'est pas dans les rôles, dans les missions du Sénat d'être le juge d'un conflit d'intérêts. Il ne doit pas dire qui a tort ou qui a raison. C'est vraiment un élément fondamental dans le travail du Sénat, sinon on se retrouve finalement simplement à reproduire, à être le duplicata de vote entre la Chambre et le Sénat, et cela n'a aucun intérêt, bien sûr. Alors, il y a eu en commission une proposition portée par le CDNV à laquelle nous aurions pu nous rallier, parce que cette proposition-là, elle faisait effectivement, je dirais, elle tenait le rôle non pas d'un juge qui dit qui a tort et qui a raison, mais celui d'un juge de paix, celui qui peut constater que dans une famille, dans un ménage, entre voisins, les choses ne vont pas, mais qui porte des solutions, qui porte un encouragement à construire des choses et à trouver un terrain d'entente. Alors, la Constitution nous dit que nous devons rendre un avis motivé, et je pense que cet avis motivé, vraiment, il ne peut être celui d'un jugement qui tranche et qui donne raison à l'un ou tort à l'autre. Et ici, l'amendement numéro 1, qui est l'amendement porté par les chefs de groupe de la majorité fédérale, sur sa conclusion, nous aurions pu la rejoindre. Malheureusement, il y a des considérants, les deux derniers considérants, qui tentent à donner raison, en tout cas à donner une inclination de raison à l'un ou l'autre, et ça, c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas soutenir l'amendement déposé, l'amendement numéro 1. Je voudrais également souligner, et c'est un élément que j'avais posé dans le cadre du débat en commission, c'est l'insuffisance de la part
du représentant du ministre fédéral des Pensions de transmission d'informations quant à la concertation qui avait eu lieu. Alors, on a bien sûr reçu les documents de la concertation officielle en comité de secteur, mais sur le Comité national des pensions, s'arc-boutant sur un règlement d'ordre intérieur approuvé par un arrêté ministériel, celui-ci ne nous a pas été remis, ne nous a pas été donné. Il est dommage que le Sénat, dans son travail vis-à-vis du conflit d'intérêts, n'ait pas pu bénéficier d'un document qui aurait pu prouver, démontrer que, oui, il y a ou non une concertation effective entre les ministres de l'enseignement des 3 communautés et le ministre fédéral des pensions. Alors aujourd'hui, ce dossier-là, il va, après le vote de cette assemblée plénière, rebondir sur la table du comité de concertation. Et notre souhait, c'est que le dialogue effectif, le dialogue réel entre les ministres fédéraux des pensions et les ministres concernés en matière d'enseignement de communauté flamande, de la communauté germanophone et de la communauté française puisse effectivement avoir lieu. Puisqu'on le sait, cette réforme des pensions, elle comprend plusieurs morceaux. Elle est saucissonnée pour des raisons qui peuvent être logiques, mais qui montrent qu'il y a demain et après-demain, dans les nouveaux débats sur la pénibilité, sur les tantièmes, une nécessité d'avoir un vrai dialogue entre les ministres des pensions, et c'est entre le ministre des pensions et les ministres de l'enseignement, et c'est ce que nous appelons de nos vœux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons co-signé l'amendement numéro 3 déposé par le groupe Écolo. Je vous remercie. Merci. Als laatste spreker heb ik meneer De Gucht. U heeft het woord. Ik zal het kort houden. Ik ga ook niet over de rol van de Senaat uitweiden, aangezien dat we dat al op verschillende momenten gedaan hebben. Vanuit verschillende leden van onze fractie. En jullie daarbij gevolg al duidelijk weten op welke manier dat we daar tegenover staan. Als dat niet zo zou zijn, gelieve ons dan te mailen of te bellen. Beste collega's. Ten aanzien van voorliggend belangenconflict. Het is de eerste maal sinds de laatste staatshervorming dat onze assemblée zich buigt over een belangenconflict. Deze bevoegdheid vloeit voort uit artikel 143 en zoals u kan zien werd er eerder op de dag een amendement rondgedeeld op het eerder goedgekeurde advies. Onze fractie heeft deze mee ingediend, daar er expliciet rekenschap wordt gegeven van een cruciaal element, namelijk, en ik citeer, dat in de toelichting door de Franse gemeenschapscommissie niet is aangetoond dat haar belangen ernstig worden geschaad of dat het beginsel van de federale loyaliteit niet zou zijn gerespecteerd. Ik verwijs in deze context naar diverse rechtsgeleerden die aangeven dat de rol van de Senaat erin ligt om de comptabiliteit na te gaan van de tekst waarover het belangenconflict werd ingeroepen met het principe van de federale loyaliteit. Deze interpretatie vloeit voort uit de link die artikel 143 van de Grondwet zelf legt tussen de federale loyaliteit, het belangenconflict en het advies van de Senaat. Men is ook verheugd dat we in voorliggend advies deze visie concreet toepassen. In tegenstelling tot wat sommigen beweerden in de commissie kan dus de Senaat zich ook uitspreken over de grond van het conflict. Ik verwijs in deze naar het belangenconflict van het Vlaams parlement en de Kamer over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het gerechtelijk wetboek van 29 juni 2000, waarbij, en ik citeer, de Senaat adviseert het overlegcomité de motie van het Vlaams parlement betreffende het belangenconflict niet gegrond te verklaren. De pensioenhervorming, waarover dat dit gaat, die aan de grond ligt van het belangenconflict, is wat ons betreft als liberale partij cruciaal. We vinden dat dan ook terug in de tekst. Ik citeer, het wetsontwerp moet gezien worden in het kader van de lange termijn doelstelling om ons pensioenstelsel te vrijwaren, ook rekening houdend met de stijgende levensverwachting van mensen, wat impliceert dat iedereen langer zal moeten werken. Meer concreet streeft het wetsontwerp de harmonisering na van de berekening van het pensioen wat betreft het in aanmerking nemen van de studiejaren en dit wat betreft de pensioenstelsels van zowel de openbare sector, de werknemers als de zelfstandigen. Dit past binnen de algehele hervorming van onze pensioenen met het oog op een eerlijker stelsel voor elkeen op basis van zijn of haar reële inzet. Het advies van de Senaat omvat duidelijke antwoorden wat betreft de vermeende ernstige benadeling van haar belangen, quote non,
Het beginsel van de federale loyaliteit is eveneens gerespecteerd in deze. Het is, beste collega's, belangrijk dat we hierover een duidelijke uitspraak doen. Niet alleen omdat dit van ons wordt verwacht binnen de conflictprocedure zoals ze door de grondwetgever werd uitgewerkt, maar ook omdat het meer dan tijd is om noodzakelijke hervormingen aan ons pensioenstelsel door te voeren om de structurele betaalbaarheid van het geheel veilig te stellen. Beste collega's, de federale regering voert belangrijke en levensnoodzakelijke hervormingen door wat betreft de pensioenen. Wij kiezen in tegenstelling tot sommigen niet voor een pensioenstelsel waarbij het enige motto is après nous le déluge. De wettelijke pensioenleeftijd willen terugdraaien naar 65 heeft alles weg van een schuldig verzuim waarbij de jongeren, waar ik mij steeds nog toe reken, het kind van de rekening zullen zijn. Voor dergelijk populisme, beste collega's, past de Liberale Partij van Vlaanderen. Dank u. Goed, collega's, we zijn rond met het debat over belangenconflict. Je n'ai plus d'autres orateurs inscrits. Donc, je propose, totdat we stemmen, de onderzoek van de geloofsbrieven en eeftaflegging van een senator désigné par le Parlement de la Communauté française. Et donc, je suggère qu'on lance un avis de recherche concernant M. Mouillard. Voilà. Merci, M. Mouillard, d'être présent. Alors, le bureau s'est réuni aujourd'hui pour la vérification des pouvoirs de M. Mouillard. Il y a un rapporteur qui a été désigné en la personne de M. Decken et je donne la parole à Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, chers collègues, le Bureau a constaté que Madame Valérie Debus, sénatrice d'Entité fédérée, a prêté serment comme ministre du gouvernement wallon. Ainsi prennent fin de droit ses mandats de membre du Parlement de la Communauté française et de sénatrice. Madame Valérie Debus a été désignée comme sénatrice d'Entité fédérée pour le groupe MR du Parlement de la Communauté française. Le Bureau a donc pris connaissance de la liste notifiée par le président du Parlement de la Communauté française au greffier du Sénat le 31 août 2017 en application des articles 212 et 213 du Code électoral, à laquelle M. Gilles Mouillard a été désigné comme sénateur. Het bureau heeft vastgesteld dat deze lijst ondertekend is door de meerderheid van de leden van de betrokken politieke formatie. Wat het eigenlijk onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het bureau deze procedure overbodig, omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde assemblée is verricht. Le bureau vous propose donc, dès lors, l'admission de M. Gilles Mouillard comme membre du Sénat. Voilà, je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Donc, je propose que l'on accepte les conclusions du rapport. Si quelqu'un est contre, je peux faire l'épreuve d'acier levé, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Donc, je considère les conclusions comme adoptées à l'unanimité. Je prie Monsieur Mouillard de prêter le serment constitutionnel. Je jure d'observer la Constitution. Je vous remercie, Monsieur Mouillard. Je donne acte à Monsieur Mouillard de sa prestation de serment et le déclare ainsi installé dans son mandat de sénateur et je le félicite chaleureusement d'avoir rejoint notre Assemblée. Alors, collègues, j'ai encore quelques communications, non pas de service, mais tout aussi importantes. Le 28 juillet dernier, la fonction de ministre au sein du gouvernement wallon de M. Lacroix a pris fin, conformément à l'article 59, paragraphe 4 de la loi spéciale du 8 août 80 de réforme institutionnelle. M. Lacroix a repris son mandat de sénateur à partir de cette
date. Et bienvenue à nouveau parmi nous, Monsieur Lacroix. D'autres communications. Le Sénat a été saisi d'une demande tendant à modifier la composition de la délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, OSSE. De heer Lacroix wordt lid, geen bezwaar. Nee, dus dan is al dus besloten. Il en est ainsi. Et donc, hiervan zal kennis worden gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de voorzitter van de parlementaire assemblée van de Organisatie pour la sécurité et la coopération de l'Europe. Alors, ik heb nog een andere communicatie te doen, met name over de samenstelling van de commissie. Et donc, j'ai aussi une demande qui a été formulée de modifier la composition de la commission des affaires institutionnelles. Monsieur Lacroix devient membre et également membre de la bijzondere commissie voor de vervolgingen, donc la commission des poursuites. Geen bezwaar, pas d'objection. Il en est donné acte et bonne chance et bon travail dans toutes ces nouvelles tâches, Monsieur Lacroix. Alors, voilà, on peut l'applaudir quand même. Hein. Dus, we zullen naar onze stemming over te gaan. Et je vais donc ouvrir le vote sur la question du conflit d'intérêts. Alors, pour vous indiquer la méthode de travail et pour que les choses soient claires, j'ai donc été saisie de 6 amendements. Le premier amendement déposé est celui de Madame Barzin et consorts. Et donc, dans l'ordre de présentation des amendements, je propose de voter sur l'amendement, un peu d'attention s'il vous plaît, l'amendement numéro 1. Et donc, c'est un amendement qui remplace la proposition d'avis. Et donc, c'est un amendement de remplacement. Vervangen. Dus als het amendement over het voorstel van gemotiveerd advies wordt gestemd, zou het vervangen het gemotiveerd advies. Dus zullen we niet over het advies die door de commissie werd gegeven stemmen. Is het duidelijk? Ja, mevrouw Thibault, Madame Thibault. Madame la Présidente, juste en fait, il n'est pas 13 heures et donc je me demandais s'il y avait des gens qui étaient encore à la buvette. Et le cas contraire, la majorité n'est pas en nombre aujourd'hui. Non, mais donc, Madame Thibault, Madame Thibault... Non, je voulais juste dire que la majorité n'était pas en nombre pour ce faire. Donc, Madame Thibault, le bureau a décidé de voter à 12h30. Donc, je propose qu'on sonne si ça n'a pas été fait pour le vote. Ça a été fait. On a sonné. Je suis un peu sourde, donc je n'ai pas entendu qu'on sonnait, mais ça a été fait. Donc, le vote a été proposé à 12h30. Voilà. Donc, je fais voter sur l'amendement numéro 1 de Madame Barzin et consorts. Le vote est ouvert. Opening van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Ja, nee, ja. Einde van de stemming, fin du vote. Resultaat van de stemming. 26 voor het amendement, 16 tegen, 6 onthoudingen, c'est ça? Donc, l'amendement est adopté, aangenomen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est un amendement qui remplace la proposition d'avis,
Je ne vois pas qu'il soit nécessaire de voter sur autre chose et donc les autres amendements deviennent caducs par la force des choses. Donc l'avis, het gemotiveerd advies van de Senaat zal dit amendement zijn et donc la proposition d'avis motivé et donc cet amendement déposé et voté maintenant. Je vous remercie de... Oui. Je souhaiterais motiver mon abstention. Donc notre groupe ne se retrouve pas dans l'entièreté de la proposition en ce qui concerne les attendus. Par contre, effectivement, sur le constat, ça nous semble conforme, pas sur le constat sur la formulation finale, le dernier alinéa, ça nous semble conforme au rôle du Sénat. Merci. We hebben alle een evenwicht gezocht. En dus, ik denk dat onze Senaat een goede werk heeft gedaan. Dus de agenda van deze vergadering is afgewerkt en de volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 10 oktober. De vergadering is gesloten. Ah oui, j'ai oublié. Merci. De leden van de commissie regionale zaken zijn aan een vergadering van 5 minuten uitgenodigd voor de goedkeuring van het verslag. Donc tout de suite, salle D. Salle D, 5 minuten. Dank u wel, collega's.